डाकी देबे हां अरे जब ताकू वाले कहा बोले जो कोई डाकिया को स्वामी की अरे जो स्वामी बोले तो हमें किसी बुद्धि बाबू ता तमे न बुझी पाइलो मोर कोन दोष कहिलो ठीक जो तोड़ा तू बुद्धेला कथा तिने कहिला हो म बरगलो मोसा बरो तो जे काम करला जो हमरो ओहो मोसा तम का बुद्धे होई आ तू कहिले कि हम नाही कहा डाकिया कथा कहिला हो ना म गोइता ओ तो सेई कथा कहूनु नाही घोइता को पूछ बोली म जानि पहिला मोसा हां म जानि कि खाली एटिके आतले पाउजी जीव पाउनी होनी ओहो सेई कथा तो हला दियो हां न मोसा घोइता को देखिले तू चिन्हि पारिबु हां न मोसा हां मु देखै दउची अरे नटिया अरे देखलु ए दीटा झियो पिला तते काहे डाकु कंदे आज्ञा हां आज्ञा मो को झियो पकड़ पडुनी आज्ञा पडुनु नाही आज्ञा हला झियो न मोसा देखिलो एटा तमरो दिलो न मोसा हां केते मोटो ब्याटा को सिके देइछो दी जणा को मोसा लो बोलो खाली घरे रही पारुनी ना न मोसा आ बेस्ती पके के मुन्नु दी आली छाड़े सा सब बुझ पे रहउची सते हां न मोसा आज पत्तल पड़े आइला मोसा हां अने पचार दोजी पत्तल ओटा की को पासो रे ओटा की को पासो मोरे जुबानारी देखी किया सो आज्ञा मो टोले पके जाई दिले हां आज्ञा सेमान कोने कोने को सुखी गलानी अरे नटिया आज्ञा अरे तोरटा कोडा आगो कोडा पठक आनु किछि जानि परनु आज्ञा हां तो साड़ी कोटा हो तो ती कोडा इनो बोली रे आज्ञा कहबे हां कहलो आज्ञा गोटी माइपी मोर पछाटी पाले हां आज्ञा मो माइक ना को साली के चिन्हे देले हां आज्ञा सेमान को तुम लाइन मारामारी करियो नाय ता तू काहिया में लाइन मारू नहीं तो साड़ीटा बहुत स्मार्ट अछि जना पडुची अब आज्ञा आजिकाली लोक के विश्वास नहीं आज्ञा हां खास करी तम बोले आता कोते से आत्मा तू मी गाड़ी बोले दिए पचारलो आज्ञा हां आज्ञा मो को साड़िया बिलारी अच्छा कहलु पते कहलु तारे कहू जे आज्ञा हां बना गरी प्रेमिका नो बना गरी प्रेमिका बाबा सुनी हेली আমার এই রঙে নিরাঙ্গা মন্ত্র মন্ত্রস্থ করুথিবা हला जियो से जहाँ विदेशी पकोतिला एबे ता पैसा पत्र बेसी पाउनी खाली टेस्टी गुडा पटे जे भी देउ कियो खाली खाली एठी धाम जी
ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ତା ମତ ନିଶାଣ ଟିକେ ଛଡେଇ ଦେଲା ଯେ ଛଡେଇ ଦଉଛୁ ନା ମଉସା ହଁ କୋଉଠୁ ପିଚୁ ମଦରେ କୋଉଠୁ ପିଚୁ ମଦ ଥାନ ଥାନରେ କହିବି ପାଦ ଆରେ ବଳଦ হ্যালো বিশেষ ঘটনা চালিଥିବା ଆମର ଏଇ ଆଳିଆଳି ପାଖରେ ପୁଚି ହୋଇ ଜିଲିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସୁଖୁଆ ଏପରି କୁନା 51 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଳା अरे नटिया ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବୋଲେ ଟୁକା ପକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପରେ ବଳଦ ତା ବଳଦ ନୁହଁ କଣ ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ତୁ ଯଦି ବଳଦ ନହେଇଥାନ୍ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ଏତେ ବଡ ସଭାରେ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବସିଲା ଯୋଉ ମୋ ମାଇକିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ଚଢିଗଲେ ଓହୋ ଜଣା ପଡୁଛି ବେଶୀ ତ ସେ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତୁ ତା ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦସ୍ତବର କରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିବାରି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୋର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚଲଉଛୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କହିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ କାହିଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ